अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक अब्दुल्ला रावलपिंडी से। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम और कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या जिस भाई ने सुनाया उनका ताल्लुक़ मुल्क के अहम सिक्योरिटी इदारे से है। इन भाई ने बताया कि एक दफ़ा इनको अपनी टीम के साथ एक मिशन मिला जिसमें इनको किसी गैंग को पकड़ना था। अब उस मिशन में जो जाल गैंग वालों के लिए तैयार किया था उसमें पूरी टीम के मेंबर्स को अकेले अकेले अपनी जगह पर रहकर ऑर्डर्स का वेट करना था। जब ये गैंग मेंबर्स इकट्ठे हों तो इनको कैप्चर करें, इसलिए इसमें ज़्यादा दिन लग रहे थे। अब एक सर्द रात को 4 बजे जब हाई कमांड से ऑर्डर आया कैप्चर देम नाउ, तो इन्होंने उस वक्त पूरे गैंग को एक साथ बगैर किसी नुकसान के कैप्चर कर लिया। इस दौरान इन भाई का गुजर अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक कब्रिस्तान से हुआ। वहाँ इनको कुछ रोशनी सी नज़र आई। इन्होंने दोस्त को बताया, भाई वो देख। वो दोस्त भी देखकर हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, भाई ना ही ये हमारा काम है कि हम जाकर देखें और ना ही हमें कोई ऐसा ऑर्डर है कि मिशन से हटकर कोई कार्रवाई करें। हाँ भाई पता है, लेकिन मुझे इस वक्त कब्रिस्तान में भला कोई इतनी सर्दी में डेड बॉडी तो नहीं दफनाने आया होगा। चल तू टीम के साथ मिल, मैं ज़रा देख लूँ, वरना मुझे भी तजस्सुस रहेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया। इनके दोस्त ने कहा, भाई चल मेरे साथ, लेकिन ये कह रहे थे। मैंने उसको टोटल इग्नोर कर दिया और उसको उल्टे हाथ दिखा कर आगे जाने लगा, क्यों कब्रिस्तान और जंगलों में ड्यूटी ट्रेनिंग कर करके हमारा डर वैसे ही ख़त्म हुआ होता है। अब मैं उस लाइट वाली जगह की तरफ बढ़ रहा था और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, एक गंदा सा आदमी वहाँ कुछ कवर बनाकर उसमें बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। मुझे उसके ऊंचे ऊंचे मंत्रों और अजीब सी लैंग्वेज की आवाज़ें आ रही थी। एक नहीं 3-4 मुख्तलिफ आवाज़ें थी। मैं कब्र के पास पहुंचा, मैंने आवाज़ दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने स्टिक से उसको मारा कि बाहर आओ, लेकिन वो हिला ही नहीं। और उसके पास जाने पर मुझे बहुत गंदी स्मेल आई कि मुझे अपना मास्क लगाना पड़ा, जो हमें किसी भी गैस अटैक से बचने के लिए हमारी किट में शामिल होता है। खैर अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसको कहा, बाहर आते हो कि मैं बताऊँ तुम्हें आकर। खैर उन्होंने उसको बाहर खींच कर निकाल दिया। उसका वजूद बहुत ही गंदा था। इन्होंने अपनी गन निकाल कर उससे पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त, और कौन हो तुम, मुझे बताओ। अब उसने इनकी तरफ मिट्टी फेंकी और इनको कहा, जाओ, और इनको अपने पास आने से रोकने के लिए पत्थर मारने लगा। अब इन्होंने भी हवाई फायर कर दिया, जिससे टीम के 2 मेंबर्स इनके पास आ गए और उसको वहाँ के लोकल पुलिस वालों के हवाले कर दिया। अब ये कह रहे थे, नेक्स्ट डे मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाए, जैसे हाथ पाँव मेरे किसी ने बांध दिए हों। हमें मिशन पूरा होने पर कुछ छुट्टियाँ मिलती थी रिलैक्स होने के लिए, लेकिन अब ना मुझसे कुछ खाने हो रहा था, ना चैन आ रहा था। नींद बहुत आ रही थी, पर सोने जाऊं तो नींद नहीं आ रही थी। वॉशरूम जाऊं तो बाहर मुझे बाकायदा किसी के जूते तक नज़र आते थे, जैसे कोई खड़ा है। रूम में भी ऐसा महसूस होता कि अभी कोई मुझसे आगे भाग के आ गया है। यहाँ तक कि मिरर में भी मुझे पीछे ग्रे कलर का कोई अजीब सा वजूद काफ़ी बार महसूस होता था। अच्छी तरह ये भी जानता था कि ये बात बाहर गई तो जॉब ख़तरे में पड़ जाएगी, वो मुझे मेंटली अनफिट न करार दे दें। अब किसी बाबा जी के पास जाऊं अपनी अम्मी की ये बात सुनकर, इन्हें हंसी आ जाती। अब मसले घर वालों के साथ भी शुरू होने लग गए और इनके वालिद साहब की भी रात में तबीयत ख़राब हुई। जब वो काफ़ी देर बाद होश में आए, बात करने की हालत में आए, तो इन्होंने कहा, पापा जी क्या हुआ था, और ये आपके जिस्म पर निशान कैसे हैं। खैर डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने को मना कर दिया। अब ये रात को अपने घर से करीब वाले जंगल से गुजर रहे थे, तो इनको चमकती हुई आंखों वाले बच्चे महसूस हुए आसपास। इन्होंने कार तेज़ चलाना शुरू कर दी और इनको पीछे वाले बैक व्यू मिरर में 2 बच्चे चमकती आंखों वाले नज़र आए। अब क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया था कि हर हालात में कंसंट्रेट करना है, इसलिए तो ये घर पहुंच गए ड्राइव करके बगैर किसी एक्सीडेंट के। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कैसे। अब इनको घर में एक झलक में कुछ नज़र आए और दूसरी झलक में गायब हो जाए। इनको फिज़िकली भी कोई टच महसूस होते थे। ये अपने हिसाब से उन्हें फ़ाइट भी करते थे, लेकिन इनको कोई महसूस नहीं होता था जिसको इनकी फ़ाइट से असर होता हो। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना छुट्टियाँ एक्सटेंड की। अब इनका एक बेस्ट फ्रेंड था। इन्होंने उसके पास जाकर सारा शेयर किया, सारा मसला, और अपने जिस्म पर पड़े निशान भी दिखाए। कहा, मैंने बड़ी कोशिश की फाइट बैक की, लेकिन मैं किसी को टच भी नहीं कर पाया, और तू जानता है अगर मैंने अपने ड्यूटी फेलोज़ को बताया इस मसले के बारे में तो क्या होगा, मुझे मेंटली इनफिट करार देकर ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं। दोस्त ने कहा, तेरे घर चलते हैं। दोस्त को अपने घर लेकर गया, एक जगह दिखाई जहाँ उनके साथ मसला रहता है।
اور کہا اب میں تو ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا، جگہ جگہ وہ گرے کلر کے بندے، بچے، عورتیں نظر آتی ہیں۔ ان کی دوست نے ان کی صحت بھی دیکھی جو بہت ڈاؤن تھی، اور وہاں دوست نے خود بھی کچھ چمکتی آنکھیں دیکھی۔ اب دوست نے واسطے دے کر کہا چل یار، ایک مزار ہے وہاں چلتے ہیں، ورنہ یہ مصیبت نہیں ختم ہونی۔ بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب یہ دوست جب بات کر رہا تھا تو اس کو سامنے سے آ رہا تھا، تو دوست نے دل میں کہا کہ یہ بات کس سے کر رہا تھا۔ پھر دوست نے آیت الکرسی پڑھی تو دوبارہ دوست سامنے سے کافی اور پیزا لے کر آ رہا تھا۔ اب اس کے سامنے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی تو ٹھیک تو ہے؟ دوست نے کہا بھائی کل نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے واپس، اور تو بھی آ میرے ساتھ۔ خیر یہ دھوکے سے اس کو ساتھ لے گئے اپنے ایک جاننے والے نیک عامل صاحب کے پاس، اور وہیں دروازے پر اس کو شدید کھانسی آنے لگی اور منہ سے خون بھی۔ خیر ہاسپٹل جانے کے لیے یہ فون کرنے لگے تو عامل صاحب نے منع کر دیا، کہتے ہیں یہ وہی تو چاہتا ہے کہ یہ مر جائے، یوں ہی پاگل ہو کر برباد ہو جائے۔ دوست نے کہا کون بھلا، ایسا کون چاہے گا؟ خیر عامل صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ان کے بھائی کے حالات اور خراب ہونے لگے، اور دوست کو ان کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، اور دوست نے دیکھا کہ اب وہ بھائی 3-4 الگ آوازوں میں بول رہے تھے۔ دوست کو توجہ دینے سے عامل صاحب نے منع کیا، اور پھر وہ اسے پوچھنے لگے کہ بچے سے کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں اس کو پریشان کر رکھا، جاؤ اس کو چھوڑ کر۔ آگے سے 3-4 آوازوں میں جواب آئے کہ اس نے ہمارے مالک کا کام خراب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، ہم ان کو پاگل کر کے، کمزور کر کے، ذلیل کر کے مر جائیں گے جیسے اس نے ہمارے مالک کو مارا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عامل صاحب خود بھی بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اس لڑکے پر ظلم ہونے دوں گا۔ خیر ان میں دو چلے گئے، ان کی تھوڑی سختی سے، اور دو نے خوب مقابلہ کیا، اور یہ عامل پڑھائی کرتے رہے۔ خیر مکان کے دروازے تک ٹوٹ گئے۔ ان کے اس لڑکے کے دوست کو اشارہ کیا کہ دروازوں کی جگہ پردے لگا دو، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ دوست نے ایسے ہی کیا اور خود ڈرائیور کے ساتھ پہرا دینے لگ گیا کہ کوئی اندر نہ آئے، کیونکہ عامل صاحب نے کہا تھا اس سے تمہارے دوست کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خیر پھر صبح تک عامل صاحب نے اس لڑکے کے دوست کو اندر بلایا، اور دوست وہاں اتنا سارا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ عامل صاحب نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ جب ایمبولینس، وہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس میں بیٹھے، تو پیچھے سے جس گھر میں عامل صاحب تھے اس گھر کی چھت گر گئی۔ دوست کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ CMH میں تھا، اور اس نے اپنے دوست کا پوچھا تو ڈاکٹرز نے کہا وہ بھی خطرے سے باہر ہے۔ اب خیر اس واقعے کے بعد یہ بھائی اپنے کام سے کام ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذرا سے ایڈونچر کی قیمت کسی نیک انسان کی جان لے گئی۔ اب ان کی پاکٹ میں ایک تسبیح لازمی ہوتی ہے جو یہ پڑھ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے وہ دوست اب ان کا بہنوئی بن چکا ہے۔